गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आम आलोचना करवा राष्ट्रपति कार्यकाल। पिला माने मु तो तुमको काली कही जे राष्ट्रपति कौन होती 5 वर्ष निर्वाचित होती। राष्ट्रपति कार्यकाल हूँ केते वर्ष ना 5 वर्ष। किंतु जड़े राष्ट्रपति जदि चाहिए ताहले से पुनः आउ थे कौन हो पारे पुनः प्रतिद्वंदिता करें। से आउ थे जड़े राष्ट्रपति रही 5 वर्ष कार्यकाल जाने 5 वर्ष जाए पदवी रहा 5 वर्ष पर कौन आउ थे निर्वाचन हम सी चाहिए आउ थे से निर्वाचन में भाग नहीं पारि। किंतु तुम मैंने भाव कौन पाने जो जड़े थे राष्ट्रपति है द्वितीय थर कौन सहजरे से पद मिल जाए सेमती किसी ना जड़े थे राष्ट्रपति है सी प्रथम थर जमी निर्वाचित होगी निर्वाचन में भाग नहीं एत बाट आसी पहुँची तो द्वितीय थर से ही प्रक्रिया दे आउ थे पुणी गति करने को पड़ी था। किंतु वर्तमान जाए से सौभाग्य आमर कौन प्रथम राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तांको ही मिलता से ही पुनः कौन करते निर्वाचित होते किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि आमर प्रथम राष्ट्रपति थिले। किंतु पिला माने मु तुमको काले मध्य कही जे 5 वर्ष पूरण हेबा पूर्वरु मध्य आमर नूतन राष्ट्रपति निर्वाचित होता। किंतु कौन पाई मु तुमको मध्य कही जदि आमर राष्ट्रपति इस्तीफा दियंती नहले जदि तांकर मृत्यु हो जाए बा तांका नाँ रे महाभियोग प्रस्ताव आगत हुए ताले पिला माने आम जानिले जे राष्ट्रपति कौन करते इस्तीफा दियंती। किंतु से इस्तीफा देला बेले राष्ट्रपति कौन करते ना उपराष्ट्रपति को कौन करते संबोधन कर निजर इस्तीफा पत्र को से लिखि था। ताले आम जानिले पिला माने आम राष्ट्रपति केतबेले पदच्युत हो पारे ना जदि से इस्तीफा दियंती बा तांका पदरु से कौन करेंगे बाहरी पारे जदि से कौन करती इस्तीफा दियंती नहले तांकर मृत्यु हो जाए बा तांका नाँ रे महाभियोग प्रस्ताव कौन होता है अनुमोदित होता है। ताहले से समय कौन हम राष्ट्रपति पदरु बाहरी गले से पदवी कौन करे फांका पड़ला तो से ही समय आमर उपराष्ट्रपति कौन करथांती 6 मास अस्थायी भाव में राष्ट्रपति दायित्व तुले केते मास ना सर्वाधिक 6 मास 6 मास रु गोटे दिन भी कौन अधिक से दायित्व नेबे ना 6 मास बीतीगला आमर पुनः आउ थे कौन कर राष्ट्रपति निर्वाचन कर तो से 6 मास जो कौन आमर उपराष्ट्रपति से पदवी तुले राष्ट्रपति से समय राष्ट्रपति को जहाँ भी सुविधा सुजोग मिलता है से सबू सुविधा सुजोग उपराष्ट्रपति को कौन होता है मिलता है। पिला माने ताले बुझी पारल आम ये जाने राष्ट्रपति कार्यकाल केते होची ना 5 वर्ष आउ जने व्यक्ति जो चाहिए पुनः आउ थे से कौन कर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होई पारिबो। आम जी प्रथम राष्ट्रपति थे सी ही पुनः कौन होते आउ थे निर्वाचित होई थिले। आम जाने 5 वर्ष भितर जड़े चाहिए कौन करेंगे राष्ट्रपति पदच्युत हो पारे केमिति ना जदि से इस्तीफा दियंती नहले तांकर मृत्यु हो जाए बा तांका नाँ रे महाभियोग प्रस्ताव अनुमोदित होई थाए। पिला माने आमे बे आलोचना कले जे जदि कौन राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्यकाल पूर्व पूर्व मृत्युवरण करछन्ती ताहले तांकर से पदवी कौन पड़ता खाली पड़ी थाए। तो पिला माने तुमे जानिछ कि एमिति 2 जण राष्ट्रपति आमर थिले जे कि तांकर कार्यकाल पूर्ण होगा पूर्व ही मृत्युवरण करथिले जानिछ कि पिला माने तांका ना जणे होउचंती जे आमर जाकिर हुसैन एवं अन्य जण होउचंती फकीरुद्दीन अली अहमद। ए 2 जण राष्ट्रपति तांकर कार्यकाल पूर्ण न होगा पूर्व ही से मृत्युवरण करथिले किए किए पिला मन रहला जण हेले जाकिर हुसैन अन्य जण राष्ट्रपति थिले जे फकीरुद्दीन अली अहमद एमाने तांकर 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होगा पूर्व ही मृत्युवरण करथिले। एमिति पिला माने आमे जानिले जे आमर जदि भी राष्ट्रपति पदवी आमर खाली पड़ुची सर्वाधिक 6 मास पर्यंत किए उपराष्ट्रपति तांका कार्य करेंगे राष्ट्रपति कार्य करिथांती से 6 मास जाए सब सुविधा सुजोग पाई थांती। वर्तमान आमर नूतन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होइचंती जहाँ नाम होची सीपी राधाकृष्ण। पिला माने मन रहिला वर्तमान आम उपराष्ट्रपति नाम कौन नूतन उपराष्ट्रपति नाम होची सीपी राधाकृष्ण। वर्तमान आम आलोचना करिबा राष्ट्रपति पदच्युत बा महाभियोग प्रस्ताव कौन देख पिला माने वर्तमान आम आलोचना करिबा पिला माने ए महाभियोग प्रस्ताव केतबेले राष्ट्रपति विरुद्ध आसता है ना जदि आम राष्ट्रपति संविधान उल्लंघन बा भंग करता जदि संविधान उल्लंघन बा भंग करता सेतबेले जाहि राष्ट्रपति विरुद्ध कौन होता है महाभियोग प्रस्ताव आगत
ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ଜଟିଳ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସଂସଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସଂସଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କିଏ କରିପାରିବ? କାହା ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ରହିଛି? ନା ପିଲାମାନେ ସଂସଦ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ କେବଳ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିପାରିବ? ନା ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କାଲି ବୁଝାଇଥିଲି ଆମ ସଂସଦର କେତୋଟି ଗୃହ ଥିଲା? ସଂସଦର ଆମର କେତୋଟି ଗୃହ ଥିଲା? 2ଟି ଗୃହ। କ'ଣ କ'ଣ? ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ସଂସଦରେ ଆମର 2ଟି ଗୃହ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ମନରେ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଯେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର କେଉଁ ଗୃହରେ ଆଗତ ହେଇପାରିବ? ପିଲା ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ, ହୁଏତ ସେ ଲୋକସଭା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ଆମର ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର ମନେକର ଆମେ ସଂସଦର ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୃହ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ଧର ଲୋକସଭାରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କଲେ? ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଗୃହର 1/4 ମାନେ କେତେ? 25% ଲୋକ ବା 25% ଲୋକ, 25% ସଭ୍ୟ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଗତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମହାଭିଯୋଗ, ଆମେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ 14 ଦିନ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାର 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେବଳ ଆଗତ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁଣି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଧର ମନେକର ଲୋକସଭାରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ, ଲୋକସଭାରେ କଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ? ସେ ଆଗତ ବି କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ 1/4 ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବେ? ରାଜି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସେଇ ଗୃହର ମାନେ ଲୋକସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 2/3 ଲୋକ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି 2/3 ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅନୁମୋଦିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ? ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମ ଧର ଜାଣିଲେ 2ଟି ସଦନ, 2ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛେ। ତ ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହଟି ରହିଛି କ'ଣ? ରାଜ୍ୟସଭା। ପୁଣି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେଉଁଠିକି ପଠାଯାଇଥାଏ? ନା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାର 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା କେଉଁଠିକି ଯାଇଥାଏ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୋଟ ସଭ୍ୟର 2/3 ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଅନୁମୋଦିତ ହେବ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ହେବେ? ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଛି? ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ? ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।